No, nanano si Shading iba biban witnesses din di. Palikuron mo lang inaasin dito hay kid dito kasi marap timindog sila magdumatong na ikuan. Mandala uso di bang babae? Oo. Oo. Mag-start na ako biyaon. Kami na sa Saman, may mga Juan, may mga Arabo, Tanson. Hindi ako pa sa ibig ko. Enjoy natin your sila natin. So, wala silang photo-boot, di ba? Start na kita ko. Okay na. Kaya nag-start na kita. Papanahon na. Okay na. Okay na. Okay na nga. Okay na. Kaya pa mic ko yun. Oo, di papungon ko na. Papungon ko na kung bisa rakin. Ano ba na? Yun na lang. Tawad ko, pinakabahan ako. Start na. Okay na. Yan siya. Okay na, wala tayong magawa. Loop lang. Okay. Good. Okay, sa laso. Dapat ba? Para sa video. Dapat ko pwede lang. Oh. Ate, pwede ng mic. Okay na. Ayram ng mic. Tangap din sa kapilid yan. Oh, nandun na ka? Dito na ako. Ayoko tumayo eh, conscious lang ako. Okay na. Saan ako? Paano mo kaya tuya? Witness na pagarang pangalan. Witness din kasi taymang sila o taymang sila si Bride Bandi. Taymang sila si Bride, di sila mo kaya. Witness na pa na. Pagkain ka nila rin di. Iyat to yung mama. Mama, okay na. Mag-march na ba? Ay, to march. Yung March pala, yun ang gusto. Pero kapag kapag ako pa lang yung magsasalita, kapag di ba nag-start na ako, wala mo na. Kapag sinabi kong we'll start with the program, meron akong instrumental dun sa marching, check. Merong moment, something. The moment? Oo, yan. Pero, mahina lang. Kapag nagsasalita ako, kapag tinawag ko na yung entourage, lalakasan mo lang siya. Ito ba rin siya? Yan pa din, para hindi ka mahirapan. Lang, Tapos lang, kapag brother, lang. okay, kinantay ko lang yung mic. Okay na. Isa lang ko yan, ate. Yes. Mayroon siya, ma'am? Oo. Yes, yes. Ina. Para mamando. Tayo ako. Pwede lang po. Sabihin ko sa'yo. Today's program. Yes, yes. Kabahan tuloy ako. Dito na lang. Okay na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I have your attention, ladies and gentlemen? Please find your comfortable seats. While we are seated, please help yourself with the native delicacies on the table. We will start our program shortly. Nandito na? Okay na? Okay na? Yes. Kung mag-start ka na ng mahina niyan, tapos i-loop mo lang sa akin. Dito ma'am. Oo, mahina lang. Habang nagsasalita ako. Pero may yes. Ma, okay na? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammus taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna itong balguin puji bansang lit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun Tuhan nagsisipat sampurna. Sa lingkat-lingkat iban sa langgo-langgo. Damikyan salawat iban salam papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makuyagi na unahan nyo ini sarta kaya hanugharaan as kaputswara sinparkala na tubihaon. Pagsarang sukol muna iban labi-labi na. Hanag pabandari sinyari kita niyo bihaon na pun. Halaw pa'y hala iban ulong niya. Kaadlaw ini, pinsa ko hantag limasin bulan January 2025, piyaghampo iban piyagbatok
in family Abdul Samad, iban family Insani. Iban na kita niyo halong sin convention hall ini. Sabab sin pagka sila sa sindua tay mangkod, iban kaanakan niyo. Yuto umusta niya iban hinda muslima. Imaksud kyawin hadlaw ini sabab sin pagka sila sa nila karua. Karena Allah, hapyag sulutan nila iban sin maas nila, hasara sin anga ma-Islam. Ako Firdaus Omar, your official MC for today. We are here in this lovely LM Metro Hotel and I welcome everyone to Insani, Abdul Samad Insani Dawalima. I would like to announce and inform the family, friends, and relatives who are present in this convention hall that the pagkawin and nikah has already been solemnized. Bakas na nahalal kawin in pangantin na to. Sinlisaghan ko tag-isa kain na may naat. Officiated by Ustad Atsmir Abdullao and witnessed by Ustad Ishaq Azari. Iba ni Ustad Muhammad Alam. Makug makuyagin tuwa family sinyari kamo nakahadir haparkala sa rayaw-rayaw. Labi-labi na yung kamo dahil ha mga malayo binaybayan. Insyaallah maglami-lami kita niyo bihaon, iban panginduahan na to, nain sila magbarakatin paghula-hula nila, dahil pahadlaw hini, sampay na pahadlaw mahuli, insyaallah. Sino kaya? Lakas-lakasan. With that being said, let us now begin with today's program. Let me start with the marching of the wedding entourage. Saksiyan na to in pagmayran sin mga members in wedding entourage. Tagnaan ko ha mga guro na to, in sila ini kaya hanugharaan as officiating imam. Iban mang dihil hutba nikah, iban mang dihil dua salamat gana-gana yaon insyaallah. Please welcome, ladies and gentlemen, our officiating imam. Ustad Atsmir Abdullao. Ustad Ishaq Azari. I would like to call on stage our witnesses. Haji Asaha. Hello? Haji Asaha Insani. Ustads. Hello? Yes. Ustads. Yes. 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 Ustad Muhammad Alam. Let's go. Yes. Haji Jawad Insani. Haji Musa Insani. Ladies and gentlemen, mga pandala usog. Abdurrajak Abdul Samad.
Neil now. Ha? Ano? Hindi yan, yung isa. Yung binutot sa'yo ng Sa babae. wedding? Oo. Sa March. Ano yun? Alam mo ba yun? Yung binutot sa'yo kanina, yung... Yung video Oo. man. Hindi, yung Mahir Zain. May resign. Oo. I-change ka na ngayon, ma'am? Oo. Change mo na. Hinan mo. Ano yan? Hindi yan, yung isa. Wedding na ship. Yan. Yan. Pero hinaan mo lang. Mamaya, pag natapos ako magsalita, saka malakasan. Okay na. And here we are today, witnessing as two souls made into one by none other than the Creator of life. Ladies and gentlemen, our groom, anak ni Haji Boy Abdul Samad, iba ni Haji Mina Abdul Samad. Let me present to you now the man of the hour, Mustamir Insani Abdul Samad. Now this is the moment that we are waiting for. The bride. Anak ni Haji Salma Insani, iba ni Haji Hakim Insani. Ladies and